Center na ba? Wala pang center. Wala pang center. Saka knuckles. Knuckles. Konti lang. Bench. Bench, konti lang. Bench, pasok mo rito, Bench. Bench, pasok mo rito. Referee's grip. Wrist. Go! Hold it! Hold mo lang lang! Okay, good. Open. Wala pa. Kaya ayaw na nata. Masakitan lang natin. Okay. Open lang muna. Bench, pasok mo konti. Hindi, nakaluhan siya. Bench, pasok mo konti. Bench, pasok mo. Center muna ko lang. Close hands. Vamos! Go! Okay! Wrist. Go! Wala pa. Yan. Hindi. Pag nakita ko na ako, okay, reverse grip. Close hands. Go! Elbow foul. Iba lang pa kasi. Okay, close thumbs. Close hands. Go! Mat. Center. Okay na center. Okay. Close thumbs. Walang tatak pa. Close hands. Wrist. Go! Ulit. Rotate. Go! Close thumbs. Close hands. Wrist. Go! Oops. Wala pa. Close hands. Wrist. Go! Open na muna. Shoulder na. Okay, close hands. Shoulder. Go! Sige yan! Wala pa. Ingat sa elbow. Wala pa. Sige! Pinifo! Wala pa. Wait. Ulit. Wrist, rotate. Go! Stop, hindi mo na sabay si Master Ken. Hindi daw sabay. Sayang, idol! Rotate. Wrist. Huwag mong nilayan yung kamay ko ginagawa. Okay. Gets. Huwag mo mang ginagawa. Nawawala sa grip. Dito na lang sa Sige. Sa baba na lang yung mga kami. Shoulder. Yan, tama na. Shoulder. Open na muna tayo. Tignan mo yung kamay niya. Second. Plate number SPG7993. Rotate. SPG7993. Rotate. Go!